सलाम। आज हम बात करते हैं दुनिया की 100 अजीम किताबों के बारे में। एक ही किताब है जिसमें 100 अजीम किताबें का नाम दिया गया है, जिसमें 100 किताबें हैं जिनको एक इंग्लिस्तान का जो राइटर है वो सैमुअल स्मिथ उसने लिखी हैं, जिसको अंग्रेज़ी में सबसे पहले 1928 से 1998 के दरमियान में लिखा गया है। अगर हम इस बुक को कंप्लीट अगर अंग्रेज़ी में नाम देखते हैं तो ये बुक है दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स एवर रिटन। तो इसका जो उर्दू तर्जमा है वो अब्दुल सत्तार साहब ने लिखा है, और ये 20वीं सदी की वो अहम बुकें हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की है, जिनका दुनिया के ऊपर हुकूमत रही है। तो चलो हम शुरू करते हैं कि ये कौन कौन सी बुक्स हैं। हम इनमें से जो अहम बुक्स हैं फर्स्ट उनको यहाँ पे आपके सामने बयान करते हैं। अगर नंबर 1 पे हम देखते हैं तो वो है कुरान पाक, कुरान मजीद या अलहमी किताब है। हम मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान हर किस्म की तारीफ बयान करती है, और ये एक पाक किताब है, और कुरान में आज तक कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी कमी पेशी नहीं हो सकती, और ना हुई है ना होगी। ये दुनिया की वहद वो किताब है जो जिसकी जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। तमाम दुनिया में करोड़ों की तादाद में छुपने के बावजूद भी इसमें किसी किस्म की कोई भी इबादती या कोई भी लफ्ज़ की तब्दीली नहीं हुई, जिसकी ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। अगर सेकंड हम देखते हैं, सेकंड है सही बुखारी। सही बुखारी के नाम से मशहूर है। ये अहले सुन्नत और जमात के मुसलमानों की सबसे मशहूर हदीस की किताब है। इसको इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने 16 साल की उम्र में जानशन और मोहब्बत के साथ तदवीन किया है। इस किताब को उन्होंने 6 लाख हदीस से मुंतखब करके जमा करके लिखा है। तो उससे अगली एक हम बुक देखते हैं तो वो है तौहीद और अहदनामा अतीक, या तौहीद भी कहते हैं या अहदनामा अतीक भी कहते हैं। ये यहूदियों के मजहबी ज़ख़ीरा किताब की बुनियादी किताब बाइबल का पहला हिस्सा है, जिसे पुराना अहदनामा या अहद अतीक कहा जाता है। बाइबल का जो दूसरा हिस्सा यानी नया अहदनामा यहूदी किताब पर नई मसीह, अनाजील और दीगर मजहबी सहाफ़त पर मुश्तमिल है। बाइबल का जो लफ्ज़ी मैनी किताब मुक़द्दस किया गया है, इसके तर्जुमे दुनिया के बेशतर ज़बानों में भी किया गया है। चौथे नंबर पर अगर हम देखते हैं तो वो किताब है आपकी या इसको हम कह सकते हैं अहदनामा जदीद भी कह सकते हैं, जो मतलब है दर्ज मुख्तलिफ़ किताबों पर मतलब है मुश्तमिल है, या इसको अहदनामा भी जदीद अहदनामा भी कह सकते हैं या नया अहदनामा भी कह सकते हैं। इसमें मतलब है मरकज़ है, 4 किताबों पर मुश्तमिल है। मरकज़ कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं मत्ती या लूका। मत्ती और लूका के इंजील के एक बुनियादी माखज़ मारूफ हैं, जिसके मुताबिक इनका एक माखज़ मरकज़ और एक दूसरा माखज़ भी है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दोनों मनबाइल से मिलता है, जिसको तस्वीर की मदद से बात देख रही हैं आप। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो है वो है भगवत गीता। भगवत गीता या गीता के नाम से भी मशहूर है। ये जो भगवत गीता है या बशर मन भगवत गीता है, हिंदी में इस लफ्ज़ का जो तर्जमा है वो अलहावी नगमा भी कहा जा सकता है। हिंदू मत का सबसे मुक़द्दस अलामी सफ़िया है। 18 अब्वाब और 700 जो शकूक पर मुश्तमिल ये किताब दरअसल भारत के बाब 2324 का हिस्सा भी रह चुका है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो किताब है आपके सामने है कन्फ्यूशियस अक़वाल। ये इस सिलसिले में बहुत तहकीक हुई है कि कन्फ्यूशियस के जो अक़वाल और तालीमात के कब और किस तरह जमा करके मरतब किया गया है, कि इसके हवाले से कहा जाता है कि सालों सन के तन में इख्लाक के बावजूद मुहक्किकीन और मोरखिन इस बात मुत्तफ़िक़ है कन्फ्यूशियस की जो मौत हुई थी उसके कुछ अरसे के बाद इसके शागिर्दों और पैरोकारों ने इसके अक़वाल को जमा करके किताब की शक्ल दी गई है, जिसको कन्फ्यूशियस की तालीमात पर मबनी अक़वाल कहा गया है।
اگر اس کے بعد کی ہم جو کتاب دیکھتے ہیں وہ ہے دھماپد، دھماپد کے نام سے۔ دھماپد جو بکس ہے مہاتما بدھ کی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ دھماپد جو بک ہے یہ پالی زبان میں، پالی ایک زبان ہے، لینگویج ہے، اس میں ہے، جو سنسکرت سے بے حد قریب ہے۔ اور سنسکرت کا ایک لفظ دھرم جو معنی رکھتا ہے، دہی معنی دھما کے ہیں، اس کے معنی ہے صداقت۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات پر پرورش اور مقدس کتاب لکھی گئی ہے جو پامالی زبان میں ہے، اور پامالی زبان سے اس کا ترجمہ دنیا کی ہر بڑی زبانوں میں ہوا ہے۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات پر مشتمل یہ ایک ان کے لیے جو پامالی زبان میں سری لنکا ہو گیا، برما ہو گیا، اور انڈو چائنا میں بھی لکھی گئی ہے، ان کے اس زبان میں بھی لکھی گئی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو گرنت صاحب ایک بک ہے جو سکھوں کی ایک مذہبی کتاب ہے، جو مطلب ہے 1469 سے 1718 کے درمیان میں لکھی گئی ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ اس کا عقیدہ جو مطلب ہے اس کو پنجابی میں لکھا گیا، بعد میں مختلف زبانوں میں بھی اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہومر ایلیٹ جو ہے یہ ایک دنیا ادب کے دو قدیم ترین ذریعے ہومر کے نام منسوب کیے جاتے ہیں۔ ہومر کون ہے اس کے بارے میں عطا طور پر کہیں معلوم زیادہ نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ ہومر کا جو زمانہ تھا وہ 750 عیسوی میں تھا، جو موجودہ عہد کے ایک متعلق اس 10 صدی کا جو زمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ ہومر کائی پائی اور کہاں رہا، ایسے سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا، کوئی خاص اس کے حوالے سے وہ نہیں ملتی، لیکن یہ بکس ہے جو مطلب اس کے اوپر لکھی گئی ہے، اور اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ تو آگے اگر ہم دیکھتے ہیں 10ویں نمبر پہ جو بکس آتی ہے وہ آتی ہے ورچل، ورچل ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے ایڈین، جو بک ہے وہ یہ اگر دیکھا جائے تو یونانی زبان نے اگر ہومر کو جنم دیا، جس طرح زرمیہ شعر عالمی ادب کا عظیم و لازوال سرمایہ اور ورثہ ہے، تو لاطینی زبان نے بھی درجل کو جنم دیا، جس نے انیڈن لکھ کر جہاں دنیا کی رمائش شاعری میں لازوال اضافہ کیا، وہاں لاطینی زبان بھی قاعدہ پر شاید پر ملتی ہے۔ اگر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو 11ویں نمبر پر کلیلہ دمہ، یہ جو بک ہے یہ اشعار بہار نے لکھی گئی ہے، اور دنیا ادب میں کوئی کتاب ایسی نہیں اتنی مدت تک مقبول اور محبوب مرقوم نہیں رہی ہے، جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ رہتی دنیا تک اس کے ہر دل عزیز کا یہی علم رہے گا کہ کسی قوم کی تخصیص نہیں ہے، کسی زمانے کی قید نہیں، کسی عہد کی شرط نہیں، ہر جگہ ہر وقت مختلف معاشرتی ادواروں میں اس کتاب کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم 13ویں نمبر پر دیکھتے ہیں تو الف لیلا، جو بہت مشہور کتاب ہے۔ بڑی کتابوں کے پیچھے ایک بڑا ذہن اور ایک بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بڑا مصنف بہت سے انگنت چھوٹے گمان اور عام مصنوع کی ہلچل ہوئی زمین میں اپنی ذہانت، تجربے اور روایت کا بیج بوتا ہے، ہر بڑی کتاب ایک خاص معاشرے اور تہذیب کی عکاسی ہی نہیں کرتی بلکہ اس بڑی تہذیب اور معاشرے کی پیداواری بھی کرتی ہے۔ اگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چانسر کنٹربری ٹیلز، تو وہ شخص جسے انگریزی شعر کا بابا اعظم بھی کہا جاتا ہے، جیوفری چانسر، ایک اندازے کے مطابق 1340 میں پیدا، اور اس کی جس کتاب کو عالمگیر شہریت ملی، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے عظیم شہروں میں سمجھا جاتا ہے، وہ کنٹربری ٹیلز بکس لکھی گئی، جو پچھلی 5 صدیوں میں اس تحقیقی شہر میں کنٹربری ٹیلز نہ سے ساری دنیا میں پڑھائی گئی ہے بلکہ مختلف زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور یہ شعر و شاعری کے حوالے سے بہت ایک مشہور کتاب ہے۔ اگر اس بک کو ہم لاسٹ میں اگر اس بک کو دیکھتے ہیں تو مطلب بہت ساری بکیں اگر اس طرح کا سب کو کریں گے تو وہ لمبی ہو جائیں گی۔ آخری جو بک ہے وہ ہے سفوکلیس، 15ویں بک کو ہم اینڈ کریں گے یہاں پہ ویڈیو، پھر ان کو مختلف بکس کو وہ کرتے رہیں گے۔ سفوکلیس ایڈیپیسس، سفوکلیس ان کے ڈرامے اور ایڈیسن کے بارے میں کچھ
कहने से पहले मैं चंद ऐसी बातें यहाँ पर बताऊँगा। कदीम यूनान ने तहज़ीब, फ़न, तामीर और फ़लसफ़े में बड़े बड़े काम पैदा किए हैं। इनके असरात आज दिल तक पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अगर इसमें देखा जाता है तो ये बुक्स एक ड्रामेस्टिक फ़न तामीर में, फ़लसफ़े में, जमहूरियत में, सियासत में, रियासी में और जवादियत में यूनान को हासिल रही है और मुख्तलिफ शोबों में इसने अपना एक अहम किरदार अदा किया है। तो आपके ये थी बुक जो मतलब आपको मतलब इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो बाकी जो है कि आप को हम कोशिश करेंगे कि हमसे जितना हुआ पार्ट वाइज इन बुक्स को हम आप तक इनकी पूरी कंप्लीट एक रिव्यू टाइप लेकर, समरी टाइप लेकर हम आप तक लेकर आएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम फिलहाल एंड करते हैं। अगर हम डिफाइन करते जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए माजरत कि इसको यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी आप इसको जानने के लिए अगर आप हमारे ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF में बुक जानना चाहते हैं तो हम लिंक नीचे दे देंगे, तो आप नीचे से लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और जो वीडियो आपको PDF में भी मिल सकेगी। और इसी नेम से अगर आप चैनल बनाए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दो, अच्छा सा कमेंट भी करते हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई। थैंक यू।